السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک مغرور شہزادی اور ایک لکڑہارے کی کہانی سنائیں گے۔ سبھی لوگ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے۔ پیارے ملک کے شام کی شہزادی نوری بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منت مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر خوش تھے کہ مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تھی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ننھی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ ملکہ اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ملکہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ شہزادی کو گود میں لے لے، مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، شہزادی اتنی سی تو ہے، ہماری گود سے گر نہ پڑے۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی، رنگ شہابی اور بال سنہرے تھے۔ وہ روتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاروں طرف جل ترنگ بجنے لگے ہو۔ اس کی ہنسی کی آواز کیسی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں، صرف مسکراتے ہیں۔ باپ کا دل اب دربار میں بھی نہیں لگتا تھا۔ اس کا تمام دھیان شہزادی نوری میں ہی لگا رہتا تھا۔ شہزادی بانو کی پرورش بڑے ناز و نرم سے ہو رہی تھی۔ اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے تھے۔ ماہر کاریگر ریشم کے کپڑوں سے حاصل ریشم سے اس کے لباس بناتے تھے۔ اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کے بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ شہزادی نوری کی دیکھ بھال کے لیے ڈھیر ساری کنیز رکھی گئی تھی جو ہر وقت اس کے آس پاس رہتی تھی۔ شہزادی نوری کی پرورش بہت ہی پیار سے ہو رہی تھی، اور اسی لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ دیا، اور وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ کھانے کی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو اس کو پھینک دیتی۔ ملکہ سے چیخ کر بات کرتی تھی، باپ سے چیخ کر بات تو نہیں کرتی تھی، لیکن اسے بادشاہ کی کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو دانت پیس کر اس کے چٹکی بھر لیا کرتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا کہا ہی نہیں مانتی تھی، بادشاہ بھی اس سے کچھ کہتا تو وہ اس کی بات بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھی۔ بادشاہ اور ملکہ ان باتوں کو اس لیے نظر انداز کرتے رہے کہ وہ بچی تھی اور اکلوتی تھی، اور شادی کے بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ مگر بادشاہ کا ماتھا اس دن ٹھنکا جب اپنی 17ویں سالگرہ میں غصے میں آ کر اس نے کیک کو زمین پر گرا دیا، اور اس میں وزیر، مشیر اور امرا اپنی بیگم کے ساتھ شامل تھے۔ شہزادی نوری کی اس حرکت سے بادشاہ کی سخت بے عزتی ہوئی تھی۔ وہ محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ خود ملکہ بھی سناٹے میں رہ گئی تھی۔ وہ شہزادی کو بولنے لگی تو شہزادی اسے بس زبانی کرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے مشروم کے پیالے زمین پر پھینک دیے اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس کے سلوک کا جگہ جگہ چرچا ہو گیا تھا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا ہے، مگر ان کی بیٹی کو دیکھو، نہایت چڑچڑی اور بد دماغ ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ باتیں پڑنے لگی تھی۔ وہ بہت غمزدہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اور ملکہ کے لاڈ پیار نے شہزادی کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ غلطی انہی کی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ملکہ بھی بہت پریشان تھی۔ سالگرہ والے واقعے کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی تھی، مگر شہزادی کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اگر ایسی بیٹی کسی اور کی بھی ہوتی تو وہ بیچارہ بھی چپ ہی رہتا۔ بادشاہ کو یوں چپ چپ دیکھ کر ایک روز اس کے وفادار اور عقلمند وزیر نے کہا، جہاں پناہ، ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کا کوئی اپائے کرنا ہوگا۔ میرا تو خیال ہے کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے، اور مجھے امید ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ شہزادی نوری کے ساتھ کوئی نوجوان شادی پر تیار نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا، جہاں پناہ، اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ وزیر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں، کیونکہ بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو ان کی عادت بیکار بنا دیتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ بادشاہ جب محل میں پہنچا تو شہزادی نوری کا موڈ خوشگوار تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ابا حضور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا اور کچھ درست لہجے میں بولا، شہزادی، آپ محل کے آداب کا خیال رکھا کیجیے۔ ہم اس سلطنت کے شہنشاہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے باپ ہیں، مگر تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے تیز تیز چلتا ہوا باہر نکل گیا۔
शहजादी नूरी का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। बादशाह की इस बात ने उसे सहमा दिया था, हालांकि उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने इस बात की शिकायत मलिका से की। मलिका तो खुद उसके बुरे रवैये से तंग थी। बेरुखी से बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज सीख लो। शहजादी नूरी माँ को तो कुछ समझती ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर गुस्से में पाँव पटकते हुए चली गई। रात को बादशाह ने मलिका से कहा, मलिका, हम चाहते हैं कि अब शहजादी नूरी की शादी कर दी जाए। मलिका उदासी से बोली, इससे कौन शादी करेगा? इसकी बदतमीजी के किस्से तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। मलिका की बात बादशाह के दिल में लगी थी और उसकी आंखें नम हो गई। वो खामोश हो गया। इन तमाम वाकयात के बाद शहजादी नूरी अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया। उसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मामले में कोई बात बताने का वादा किया था। उसने फौरन वजीर को तलब कर लिया और वो दोनों एक कमरे में बैठकर चुपके चुपके बातें करने लगे। अगले दिन बादशाह की हिदायत पर मलिका ने शहजादी नूरी को ये बताया कि उसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने ये सुना तो वे फट पड़ी। हाँ हाँ कर दीजिए मेरी शादी, मैं खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद शहजादी की शादी हुई। शाम को शहजादी को उसके शौहर के साथ एक बग्गी में बैठाकर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी। न ढोल ताशे बजे, न आतिशबाजी की गई। शहजादी नूरी उस दौरान इतने गुस्से में थी कि उनसे ये भी नहीं पूछा था कि उसकी शादी किससे हो रही है, और न ही उसने नजर भरकर अपने शौहर को देखा। और तो और विदाई के वक्त तो बादशाह और मल्लिका से लिपटकर रोई भी नहीं। इसकी ये वजह नहीं कि उसको डर था कि रोने से उसका मेकअप खराब हो जाएगा, बल्कि वो इसलिए नहीं रोई कि उसको रोना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बादशाह और मल्लिका से सख्त नाराज थी। बग्गी में बैठी तो उसने नम आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा। वो एक बहुत नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौके पर तो चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वो तो संजीदा शक्ल बनाए बैठा था। शहजादी को जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बग्गी रुक गई। उनकी मंजिल आ गई थी। वो उस नौजवान का घर था जो एक मामूली सी झोपड़ी थी। वो नौजवान उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही तो सख्ती से बोला, शहजादी साहिबा, अब उतर भी जाओ। यहाँ कनीज नहीं है कि हाथ पकड़ कर उतारे। मैं तो एक लकड़हारा हूँ। पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाऊंगा। मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, अब सुख का वक्त आया है। शहजादी तो हक्का बक्का रह गई। उसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देखकर लकड़हारा नरम पड़ गया और बोला, मेरी तकलीफ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू हो गए हैं? मुझे खुशी हुई। अच्छी बीवी ऐसी ही होती है। शहजादी बोली, मुझे गलत ना समझो, मैं तो इस बात पर रोई हूँ कि मेरी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। अब्बा हुजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहजादी नूरी ने बग्गी से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा, तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज लड़की की शादी किसी शहजादे से हो सकती है? शहजादी ने चीख कर कहा, तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज कह रहे हो। उस नौजवान ने कहा, मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूँ, लोग तो तुम्हें पीछे पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं, और मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी न भरता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी है, अब जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। लकड़हारे की ये तौहीन भरी बातें सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा उसके रोने से घबरा गया था, मगर उसने जाहिर नहीं किया और शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को जरूर बाहर निकल आते हैं। उसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा उसे लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में दाखिल हुआ। झोपड़ी में सामान बहुत मामूली था और शहजादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने झोपड़ी के एक कोने में रखे चूल्हे पर खाने का इंतजाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए उसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुपी बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ, मगर अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लकड़हारा बोला, उनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है। तुम क्या करती थी ये भूल गई? तुमने भी तो उनके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। तुम इकलौती थी, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और तुमने उसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगी, और ये मनमानियां बढ़कर बदतमीजियों में बदल गई। जिद तो छोटे बच्चे करते हैं और जिद करते बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मगर तुम्हारे जैसी बड़ी लड़कियां जिद करते हुए कितनी खराब लगती हैं। मेरा बस चले तो ऐसी लड़कियों को मरखरे बेल के आगे डाल दूं, ताकि वो उसके
खूब टक्कर मारे और मजा चखा दे। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, लकड़हारे ने कहा। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी बुरी बातों का एहसास इसलिए दिला रहा हूँ कि तुम उनको छोड़ दो ताकि हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो सालगिरह वाले दिन तुमने कितनी बदतमीजी की थी, लकड़हारे ने उसे याद दिलाया। शहजादी चौंक गई और बोली, तुम्हें कैसे पता चला? लकड़हारे ने बताया, ये बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। एक दिन हमारे मोहल्ले में 2 औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को ये कहकर बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और लकड़हारे की बातें सुनकर उसको एहसास होने लगा था कि वाकई उसने अपने माँ बाप के साथ बहुत बेइज्जती की थी। वो उससे इतनी मोहब्बत करते थे, मगर उसने हमेशा इस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया था। अपनी ये बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हिचके ले लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना। अब हम 1 से 2 हो गए हैं, मुझे ज्यादा लकड़ियां काटनी पड़ेंगी ताकि इतने पैसे मिले कि हमारे घर का खर्चा ठीक तरह से चल सके। वैसे भी तुम बादशाह की बेटी हो और खर्च करने में तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो हमारे घर में बहुत सी मुर्गियां हैं, उनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले उन्हें खरीदने आए तो उन्हें बेच दिया करना। झोपड़ी में से 2 ही आवाजें सुनाई दे रही थी, एक लकड़हारे के बोलने की और दूसरी को अपने अम्मी और अब्बा बहुत याद आ रहे थे। अगले रोज लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहजादी ने उसके लिए अंडे और पराठे का इंतजाम किया हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया है? उसने हैरत से पूछा। शहजादी बोली, नहीं, ये चीजें मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से नान बाई की दुकान से मंगवाई थी, मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता। ये कहते हुए शहजादी का चेहरा शर्म से मुंह सुर्ख हो गया। वो सोच रही थी कि उसका लकड़हारा शौहर क्या सोचेगा कि ये इतनी बड़ी हो गई है और इसे खाना भी पकाना नहीं आता। लकड़हारा शाम को घर आया तो उसे सुबह से भी ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि शहजादी कमर से दुपट्टा बांधी बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। मुर्गियां उसके आगे पीछे फिर रही थी। चूंकि झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, मगर वो शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गई। नौजवान लकड़हारे ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। शहजादी जल्दी से उसके पास आई। वो एक बदली हुई लड़की लग रही थी। उसके चेहरे पर अब वो गुस्सा और अकड़ भी नजर नहीं आ रही थी जो लकड़हारे ने कल देखी थी। लकड़हारे ने बहुत सारे सूखे बेर उसके हाथों पर रख दिए। इन्हें मैंने जंगल में से तुम्हारे लिए तोड़ा था। उसने खुश होकर उन्हें ले लिया और मजे से खाने लगी। ये तो बड़े मजे के हैं, उसने कहा। उसकी आवाज सुनकर लकड़हारे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आस पास जल तरंग बज उठे हो। कल तो शहजादी की आवाज ऐसी थी कि उसे सुनकर लकड़हारे का दिल चाह रहा था कि कानों में उंगलियां ठूस ले। मैंने मोहल्ले के उसी लड़के से खाना मंगवा लिया है, उसको मैं इनाम में 2 सिक्के देती हूँ, वो भागकर मेरा काम कर देता है, शहजादी ने बताया। खाने के बाद लकड़हारे ने कहा, शहजादी मुझे खुशी है कि तुम बहुत बदल गई हो। वो बोली, आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया कि मैं किस कदर बदतमीज और अकड़ू थी। मैंने अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को बहुत दुख दिए हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं उनसे मिलकर उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे उनसे मिलाने ले जाएं। लकड़हारे ने कहा, कभी भी नहीं। तुम वहाँ जाओगी तो वहीं रह जाओगी। मैं क्या करूँगा? मेरी मुर्गियों को दाना कौन डालेगा और घर की सफाई कौन करेगा? शहजादी ने शर्मा कर कहा, उनसे मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी। मेरा असल घर तो अब यही है। लकड़हारे ने ये बात सुनी तो उसका दिल चाहा कि मारे खुशी के एक जोर की चीख मारे, मगर उसने ऐसा नहीं किया और धीरे से बोला, ठीक है, हम महल कल जाएंगे, मगर मैं लकड़ियाँ काटने जंगल नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। उसकी इस बात पर वो बोली, उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो। मैंने बहुत सारी अशरफियाँ जमा कर रखी हैं जो महल में मेरे कमरे में ही हैं, मैं वो भी लेती आऊंगी। अगले रोज वो लोग महल पहुंच गए। उन्हें देखा तो मलिका ने जल्दी से शहजादी को गले से लगा लिया और रोने लगी। बादशाह को भी खबर मिल गई थी तो वो भी वहां आ गया। उसे देखकर शहजादी रोते हुए उससे लिपट गई। अब्बा हुजूर, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचाया था। मैं वादा करती हूँ कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। बादशाह की आंखें नम हो गई थी। उसने भी शहजादी को मोहब्बत से लिपटा लिया और बोला, गलतियां बच्चे ही करते हैं, बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ कर दे। बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर बादशाह लकड़हारे की तरफ देखते हुए बोला, शहजादे सलीम, तुम्हारा एहसान है कि तुमने शहजादी को सही रास्ते पर लाने में हमारी मदद की। लकड़हारा जो असल में शहजादा था, उसने हाथ बांधकर बादशाह को तंजीम दी और बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली है। उन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी, जबकि मलिका खड़ी मुस्कुरा रही थी।
اس کی حیرت بھاپ کر بادشاہ نے کہا بیٹی ہمارے وزیر نے ہی ہمیں یہ صلاح دی تھی کہ شہزادہ سلیم کو ایک لکڑہارا بنا کر اس کی شادی تم سے کر دی جائے۔ شہزادہ سلیم ایک بدھیمان نوجوان ہے اور اس کی باتوں کا تم پر ایسا اثر پڑا کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں شہزادی کی اس تبدیلی سے۔ ہر طرف خوشیوں کی شہنائی بجنے لگی تھی۔ شہزادی نے ان شاہی غلاموں اور کنیزوں سے بھی معافی مانگی جن کے ساتھ اس نے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں میں اس نے اشرفیہ بھی بانٹی تاکہ وہ سب بھی خوش ہو جائیں۔ رات کے کھانے کے بعد شہزادی نے شہزادے سلیم سے کہا میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے پوچھا بیٹی کہاں جانے کا کہہ رہی ہو؟ شہزادی نے شرما کر کہا امی جان اپنے گھر، جہاں ہماری مرغیاں اور محلے میں وہ لڑکا ہے جو چھوٹے بھائی کی طرح بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بہت دنوں بعد محل میں ان دونوں کی ہنسی لوگوں نے سنی تھی اور بادشاہ نے شہزادی کو دوبارہ تو وہاں نہیں بھیجا بلکہ مرغیاں اس نے محل میں ہی منگوا لی تھی تاکہ شہزادی خوش ہو جائے اور اس لڑکے کو جو بازار سے شہزادی کے لیے چیزیں خرید کر لایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے بہت سے تحفے بھجوا دیے تھے۔ پھر کچھ دن محل میں گزار کر شہزادہ سلیم شہزادی نوری کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔